नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज यही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके किसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ताहले चलतु जानिबा आजिर प्रथम प्रश्न। अधिक अंगूर खाइबा द्वारा केउं रोग होइथाए? ए मुंड व्यथा, बी डायरिया, सी किडनी खराब, डी जॉन्डिस। आपण मानंको 5 सेकेंड समय दिया जिवो। जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी डायरिया। अधिक अंगूर खाइबा द्वारा डायरिया होइथाए। 2 नंबर प्रश्न। केउ डाली रे सबुठारु अधिक कैल्शियम रहिथाए? ए मसूर डाली, बी मुग डाली, सी हरड़ डाली, डी चना डाली। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी हरड़ डाली। 3 नंबर प्रश्न। मैगी खाइबा द्वारा केउं रोग होइथाए? ए हईजा, बी रक्तहीनता, सी सुगर, डी मुंड व्यथा। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी रक्तहीनता। मैगी खाइबा द्वारा रक्तहीनता होइथाए। 4 नंबर प्रश्न। अधिक कण खाइबा द्वारा मनुष्यर किडनी उपरे विपदजनक प्रभाव पड़िथाए? ए महू, बी घिओ, सी चीनी, डी लुण। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी चीनी। अधिक चीनी खाइबा द्वारा मनुष्यर किडनी उपरे विपदजनक प्रभाव पड़िथाए। 5 नंबर प्रश्न। माछ तेल खाइबा द्वारा केउं रोग भल होइथाए? ए किडनी रोग, बी हृदरोग, सी डायबिटीज, डी ब्लड प्रेशर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हृदय रोग। माछ तेल खाइबा द्वारा हृदय रोग भल होइथाए। 6 नंबर प्रश्न। ओडिशार अर्क क्षेत्र काहाकु कुहाजाए? ए भुवनेश्वर, बी कोणार्क, सी पुरी, डी ब्रह्मपुर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कोणार्क। 7 नंबर प्रश्न। लुडु खेलर शुभारंभ सर्वप्रथमे केउ देश करिथिला? ए अमेरिका, बी रूसिया, सी भारत, डी जापान। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी भारत। लुडु खेलर शुभारंभ सर्वप्रथमे भारत देश करिथिला। 8 नंबर प्रश्न। भारतर केउं राज्यर लोक नडिया तेलरे रोषेई करि खाआंती? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी केरल। केरल राज्यर लोकमाने नडिया तेलरे रोषेई करि खाआंती। 9 नंबर प्रश्न। केउं देशरे गोटिए भी मंदिर नाही? ए जापान, बी चीन, सी फ्रांस, डी सऊदी अरब। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब देशरे गोटिए भी मंदिर नाही। 10 नंबर प्रश्न। भारतर केउं राज्ୟରେ सबुठारु अधिक आखु आमदानी होइथाए? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी पंजाब। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारतर उत्तर प्रदेश राज्ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଖୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥାଏ? ଏ ଜୋକ, ବି ବିଛା, ସି ଜୁଗୁନ, ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୁଗୁନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ?
ଏ 1 ଦିନ, ବି 2 ଦିନ, ସି 3 ଦିନ, ଡି 4 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3 ଦିନ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ପିଇଲେ ମୁହଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଏ ପୁଦିନା, ବି ଲେମ୍ବୁ, ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଡି ଆଲୋଭେରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରରେ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଏ ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ବି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ସି ଶାଳ ପତ୍ର, ଡି ପଣସ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଡି ଡାଇବେଟିସ୍, ସି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଲେଖାଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଡି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ସି ହଇଜା, ଡି ଚର୍ମ ରୋଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ମ ରୋଗ। ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦହି ସହିତ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ମଣିଷର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ଓଜନ, ବି ଉଚ୍ଚତା, ସି ରକ୍ତ, ଡି ଶକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶକ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ଏ ପଣସ, ବି ଆମ୍ବ, ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଡି ସେଓ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ପୂର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଗୋଇଠି ଫଟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ବି ଘିଅ, ସି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ। କର୍ପୂର ସହ ଘିଅ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଗୋଇଠି ଫଟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।